Guten Tag alle zusammen. Guten Tag, Herr Russell. Guten Tag, Sir. Wie geht es Ihnen? Mir geht es gut. Dankeschön. Wie geht es Ihnen? Mir geht es auch gut. Danke. Herr Russell, wie spät ist es jetzt? Es ist 15 Uhr 1. Offiziell, inoffiziell, es ist kurz nach 3 nachmittags. Mhm. Wann fängt unser Unterricht an? Und unser Unterricht, hat Na, um wann fängt unser Unterricht an? unser Unterricht fängt um 3 Uhr nachmittags. Um 3 Uhr Nachmittags an. an. Und wann hat der Unterricht heute angefangen? Unser Unterricht hat heute um 3 Uhr nachmittags angefangen. Angefangen. এটা পার্শ্বচ্ছায় হচ্ছে angefangen. Unregelmäßig. Ja? Yes. Ja. Herr Russell, wir haben heute Unterricht, ne? Yes. Hatten wir am 5.4. Unterricht? Nein, wir haben keinen Unterricht am 5.4. Hatten. Nein, wir hatten keinen Unterricht am 5.4. Ja. Gut. Danke. Guten Tag, Herr Rajiv. Guten Tag, Sir. Wie geht es Ihnen? Mir geht es gut. Und Ihnen? Mir geht es auch gut. Dankeschön. Herr Rajiv, wann haben Sie gestern zu Abend gegessen? Essen পার্শ্বচ্ছায় Wann haben Sie gestern zu Abend gegessen? Okay, Sir. Ich habe gestern um 3 Uhr, 3 Uhr nachts gegessen. Ja. Sie meinen Seri, ne? Also wann haben Sie zu Abend? Oh, Sir, Abend. Wann haben Sie zu Abend gegessen? Ich habe gestern am Abend 8 Uhr gegessen. Um 8 Uhr? 8 Uhr abends. 8 Uhr abends gegessen. Ja. Hatten wir gestern Unterricht? Nein, Sir. Wir hatten gestern keinen Unterricht. Haben wir am
Dann Schwerpunkt Unterricht. Ja, Sir. Wir haben 7. 14 Unterricht. Ja. Okay. Herr Ravi, müssen Sie morgen ins Büro gehen? Ja, Sir. Ich muss morgen Büro gehen. Ins Büro gehen, ne? Ins Büro gehen. Um wie viel Uhr gehen Sie ins Büro? Ja, ich muss 6 Uhr morgen ins Büro gehen. Ja. Gut, danke schön. Danke, Sir. Guten Tag, Frau Maisha. Guten Tag, Sir. Wie geht es Ihnen? Gut und Ihnen? Mir geht es auch gut. Dankeschön. Frau Maisha, wie spät ist es jetzt? Es ist 15 Uhr sechs. Ja. Und inoffiziell? 3 nach 7. 3 nach 7? কয়টা বাজে? 3 nach 7 nach 15. 7 nach 3. Ne? 7 nach 3. 3. Ja. Wann hat der Unterricht angefangen, Frau Maisha? স্যার প্রশ্নটা আরেকবার বলেন একটু। Wann hat der Unterricht angefangen? Anfangen means অর্থ হচ্ছে শুরু হওয়া। Wann আর পার্টসিপ ছয় হচ্ছে angefangen. Wann hat der Unterricht angefangen? Unser Unterricht 3 Uhr 8. Okay, gut. Dankeschön. Guten Tag, Frau Ifat. Guten Tag, Sir. Wie geht es Ihnen? Mir geht es ganz gut. Und Ihnen? Mir geht es auch gut. Dankeschön. Frau Ifat, wann hat der Unterricht angefangen? Der Unterricht angefangen Der Unterricht hat. Der Unterricht hat angefangen না, angefangen না। Der Unterricht hat, এটা দেখেন এটা। Der Unterricht hat angefangen তো শেষে বলবেন, ওটা তো ভার্ব একটা। এই যেরকম getroffen শেষে একেবারে। তাহলে বলেন। Der Unterricht hat 10 Uhr
Angefangen? Ja. Der Unterricht hat um 10 Uhr Angefangen. angefangen. Gut. Müssen Sie morgen ins Büro gehen? Nein, ich muss morgen ist nein, ich muss Mhm. mm, Morgen morgen ins Büro gehen, nicht ins ins Büro. Büro gehen. Klar? Nein, ich muss. Nein, ich muss nicht ins Büro gehen. Ja, nein, ich muss morgen nicht ins Büro gehen. Gut. Wann müssen Sie ins Büro gehen? Ich muss ins Büro gehen im না, গেন খেয়াল করেন, এটা একটু খেয়াল করার চেষ্টা করেন। স্যার এই যে দেখেন এটা, এই যে লাল রং দিয়ে এটা কি ধরনের শব্দ? কি দেখানো হচ্ছে এখানে? verb ভার্ব। মানে ভার্বটা লাল রং দিয়ে কি বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে এখানে? end of the sentence এন্ড অফ হবে। দ্য সেন্টেন্স। এটা খেয়াল রাখতে হবে। জি যে স্যার। ভার্বটা সবসময় এন্ড অফ দ্য সেন্টেন্স না? তাহলে এবার বলুন, wann müssen Sie ins Büro gehen? Ich muss im Montag Am Montag? am Montag ins Büro gehen. Ja, schön, sehr gut. Danke. ওকে, গুড, danke. আপনাদের নেবেন যে বিটা ইয়ার কোর্স বুক, আপনাদের কোর্স বুকটা নেন একটু। স্যার কিছু বলছিলেন স্যার কেউ? জি, বলেন। জি স্যার, একটা প্রশ্ন ছিল জি, বলেন। স্যার। এস সেট আর ডাবল এস কি সবসময় এক? না, সবসময় এক না, কিন্তু অনেক সময় তো কিবোর্ডে থাকে না, সেই জন্য হয়তো এস সেটের পরিবর্তে কেউ ডাবল এস লেখে আর কি। ওইটা কি ব্যবহার করা যাবে কি? কোনো জায়গায় এস সেট থাকলে ওই জায়গায় কি ডাবল এস ব্যবহার করা যাবে নাকি? না, যেরকম আছে ওটা করা না, ওটা করা এস সেট যেখানে সেখানে এস সেট। হুম, জি। সেখানে ডাবল এস না আর কি। ওকে, গুড। আপনাদের এই nehmen Sie das Kursbuch? Kursbuchটা নেন একটু। Und öffnen Sie bitte die Seite 120. 120 একটু যান। ওটা হচ্ছে এই পেজটা। গিয়েছেন সবাই? জি স্যার। Ja. এখানে দেখেন wir haben 4 Texte, 4 টে টেক্সট আমাদের এখানে আছে, তাই না? হুম? এই 4 টে টেক্সট। এটা দেখেন, খুব বেশি সময় লাগবে না। Lesen Sie bitte die Texte. এই টেক্সটগুলো একটু পড়েন তো। হুম? Wenn Sie Fragen haben, যদি কোথাও কোনো জিজ্ঞাসা থাকে, বুঝতে অসুবিধা হয়, জিজ্ঞাসা করবেন।
স্যার আনসাইগে এটার মানে কি? আনসাইগে হচ্ছে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট। অ্যাডভার্টাইজমেন্ট। হ্যাঁ। স্যার বকেন স্প্যাটার এটা বকেন স্পেটার তো একটা শব্দ না। স্যার বকেন বকেন হচ্ছে সপ্তাহ, আর বকেন তার প্লুরাল, আর স্পেটার মানে লেটার পরে, মানে সপ্তাহ পরে, কয়েক সপ্তাহ পরে। হিয়ার বকেন স্পেটার, 4 সপ্তাহ পরে। কমপ্লিট হয়ে গেলে বলবেন, ইয়া।
কমপ্লিট হলে বলবেন। কমপ্লিট হলে বলবেন, যদি কোথাও জিজ্ঞাসা থাকে জিজ্ঞাসা করবেন। জি স্যার, শেষ। সিনজার লেফট অ্যাক্টিভ সবার শেষ নাকি কারো
ডগ টিএম অ্যান্ড সাইট সময় লাগবে। Sure, sir. সাকিব, আপনি তো বোধহয় মাত্র এলেন, আপনি কি ফলো করতে পেরেছেন কি করছি আমরা? সেই টেক্সটগুলো পড়ছেন? হ্যাঁ, এই টেক্সটগুলো, এটা হচ্ছে 120 কুশবুকে পড়ছেন নাকি আপনি? জি স্যার, বার করছি। হ্যাঁ, পড়ছি। ওকে, গুড। তাহলে এইবার আপনারা এই দুটো প্রশ্ন তৈরি করবেন, একটা বে ফ্রাগে, একটা ইয়ানা এন ফ্রাগে। যে কোনো দুটো টেক্সট থেকে দুটো প্রশ্ন করবেন আর কি। যেন উত্তরগুলো যেন টেক্সটের ভিতরেই পাওয়া যায় এইভাবে। তাহলে ফর্মুলিয়ারেন জিবিটা 6 ফ্রাগেন। দুটো প্রশ্ন একটু সবাই রেডি করুন তো। প্রতিটা টেক্সট থেকে দুটো না, যে কোনো দুটো টেক্সট থেকে দুটো। একটা ইয়ানাইন ফ্রাগে, একটা বে ফ্রাগে। স্যার, দুইটা কোয়েশন যে কোনো দুইটা প্যারাগ্রাফ থেকে করব। যে কোনো দুইটা এই যে ছোট ছোট টেক্সটগুলো আছে, যে কোনো দুটো টেক্সট থেকে।
প্রশ্ন রেডি হলে বলবেন। যদি কোথাও কোনো জিজ্ঞাসা থাকে জিজ্ঞাসা করবেন, ইয়া?
কমপ্লিট স্যার। ঠিক না? Hat jeder 2 Fragen? সবার দুটো রেডি? জি স্যার। Also braucht jemand Zeit? সময়ের দরকার নাই না? Okay, gut. তাহলে ja. Herr Russell, fragen Sie bitte Frau Ifat. আপনি Frau Ifatকে জিজ্ঞাসা করুন তো প্লিজ। Wo hat Felix die Anzeige gelesen? Wo hat Felix Die Anzeige gelesen. ja, die Anzeige gelesen? Ja. Ja, Frau Ifat. Felix hat স্যার কোয়েশ্চেনটা আবার বললে। Wo hat Felix die Anzeige gelesen? Mhm. Felix hat die Anzeige im Internet gelesen. Sehr gut, খুবই সুন্দর হয়েছে। Frau Ifat, fragen Sie bitte Frau Maisha. Frau Maishaকে জিজ্ঞাসা করেন। Hat Lia vor 3 Jahren in Spanien gelebt? Mhm. আবার একটু প্রশ্নটা বলেন তো। Hat Lia vor 3 Jahren in Spanien gelebt? Mhm. Hat Lia er vor 3 Jahren in Spanien gelebt. gelebt? Hm. মাইশা, মিনিংটা তো বুঝতে পারছেন তো? লেবেন মানে বাস করা, এখান থেকে গেলেপ্ট। ইয়া এটা জি বলেন, জোরে বলেন একটু। ইয়া ঠিক তো। Logan, er ist Ja, Lea hat vor 3 Jahren হ্যাঁ বলেন, vor 3 Jahren vor 3 Jahren in Spanien gelebt. gelebt। এই তো সুন্দর হয়েছে। এবার আপনি জিজ্ঞাসা করেন, fragen Sie, আপনি জিজ্ঞাসা করেন এর সাকিবকে জিজ্ঞাসা করেন। Wie fahren so arbeitet? কোনটা জি? বি Wie fahren zu arbeiten? Wie fahren Sie zur Arbeit? না, এটা কি ক্লাউডিয়ার এখান থেকে বলছেন নাকি? জি স্যার। মানে কতক্ষণ লাগতো কাজে যেতে? মানে কি জিজ্ঞাসা চাচ্ছেন? তাহলে wie lange ist Claudia zum Büro gefahren? কতক্ষণ লাগতো তার অফিসে যেতে, কতক্ষণ সে ড্রাইভ করতো?
কি বলতে চাচ্ছেন বলেন আপনার প্রশ্নটা? Wie lange, তাহলে বোধহয় আপনি wie lange ist Claudia zum Büro gefahren? এটা জিজ্ঞাসা করেন। Wie lange Wie lange Claudia ist zu arbeitet gefangen? আপনি কোনটার থেকে প্রশ্ন করছেন? আপনি কোন টেক্সট থেকে? স্যার 3 নাম্বার ক্লাউডিয়া এটা? ক্লাডিয়া and হুম। জি স্যার। Ja, wie lange ist sie zum Büro gefahren? Wie lange ist sie zum Büro gefahren? এটা জিজ্ঞাসা করেন। Wie lange ist Claudia zum Büro gefahren? হ্যাঁ, এটা জিজ্ঞাসা করেন। Wie lange ist Claudia zum Büro gefahren? Can we get your answer? जी, Claudia hat 2 Stunden zum Büro gefahren. হাট না, ওখানে দেখেন ইস্ট লেখা আছে, বিন লেখা আছে, তাহলে বলবেন ইস্ট। Claudia ist 2 Stunden zum Büro gefahren. Ja, Claudia ist 2 Stunden zum Büro gefahren. Gut. Herr Sakib, আপনি fragen Sie bitte Herrn Rajiv. Hat Lia in einem Hotel gearbeitet? Ja, Lia hat in einem Hotel gearbeitet. Gut. Und Herr Rajiv, fragen Sie bitte Herrn Russell. Wie viele Jahren Lia Spanien geblieben? Wie viele Jahren Lia Spanien geblieben? Wie viele Jahre? Sorry. Wie viele Jahre Lia Spanien geblieben? Wie viele Jahre Lia Spanien geblieben? Wie viele Jahre ist Lea in Spanien geblieben? Wie viele Jahre ist Lia Spanien geblieben? In Spanien geblieben. Lia ist vor 3 Jahren nach Spanien geflogen. না, ওটা প্রশ্ন করলাম বিফিলে, আপনি কি জিজ্ঞাসা করতে চাচ্ছিলেন হ্যাঁ রাজীব? Sir, wie viele Jahre ist Spanien geblieben? Wie viele Jahre Lia ist Jahre ist Lea in Spanien geblieben?
তোমরা কি জানো? স্যার, কত বছর যাবত লিয়া স্প্যানিয়ানে বসবাস করছিল? ইয়া, যাবত না, কত বছর? কত বছর? জি স্যার। ইয়া, স্যার রাসেল উত্তর দেন। তো এটা কি আছে ওখানে? স্যার জি রাসেল স্যার। উত্তর দেন। ইয়া, স্যার রাসেল উত্তর দেন। ইয়া, Uh, Lia, Lia ist Lia ist 3 Jahre in Spanien geblieben. ja, Lea ist 3 Jahre in Spanien geblieben. Gut. Sie haben noch eine Frage. Arekta আছে না? Ja. Herr Russell, fragen Sie bitte Frau Ifat. Frau Ifatকে জিজ্ঞাসা করেন। Ist Freddy ist Freddy jede Woche zur Agentur für Arbeit gegangen? Ist Freddy? আবার বলবেন প্লিজ। Jede Woche ist Freddy jede Woche zur Agentur für Arbeit gegangen. Mhm. Ist Freddy jede Woche zur Agentur für Arbeit Zur gegangen? Agentur für Arbeit gegangen. প্রথম দিকেই আছে। Ja, ja. Mhm. Freddy ist jede Woche zur Agentur für Arbeit gegangen. Ja, gut. Danke. Fragen Sie bitte Frau Maisha. Wie lange war Freddy arbeitslos? Ja, Frau Maisha. আবার একটু প্রশ্ন, স্যার আবার একটু প্রশ্ন। Wie lange war Freddy arbeitslos? Arbeitslos, না এটা এস আছে ওখানে। Arbeit, Arbeitslos. arbeitslos. প্রথম দিকেই আছে, প্রথম লাইনেই আছে। Frau Maisha. Freddy ist 2 Jahre lang arbeitslos. Freddy war, ne? Freddy war 2 Jahre arbeitslos. Ja. Okay, Frau Maisha, fragen Sie bitte Herrn Sakib. আপনি কি রেডি প্রশ্ন করছেন আপনি? Frau Maisha? Okay. তাহলে হ্যাঁ বলেন। Wie hat Claudia gefunden? Arbeit gefunden. Wie hat Claudia Arbeit gefunden?
Wie hat Claudia die Arbeit gefunden? যেটা বলতে পারলেন না, Sie hat durch eine Anzeige die Arbeit gefunden. একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্টের মাধ্যমে। এই যে ich habe in der Zeitung eine Anzeige gesehen, না? ওকে, গুড। তাহলে হেয়ার সাকিব আপনার প্রশ্ন, হেয়ার রাজীব আপনারা ব্রেকের পরে করবেন, ja? Wir machen zuerst mal eine Pause, 10 Minuten, 10 মিনিটের একটা ব্রেক করি und dann geht es weiter, ja?